abilidad nilang lahat. So, magsisimula kami sa kanta. Magsisimula kami sa kanta na gift na inaral ng mga bata simula day 1 hanggang day 5. Excuse Jocelyn. Day 6? Sila, ano kay Sarah ba? Mga ano ba? Amo gani. Careful, careful. Malayo ka man nila gali dito lang layo. Dito ko, dito ko. Uy, ito sa tour. Na office? Princess, Amala, Fatima, atras tu, alto tu. Ano malang? Kaya sino ka? Oh, Maud. Dito lang ako sa side. Problema. Okay na? Okay na. Memorize hindi. Opo. Pag nakalimutan, may copy data. Sige, ready? Lakasan na. Huwag din mag-shout. Go! Kung may pagsubok o problema, mahirap man dahil bata pa, magiging madali kung makasama, ipahayag ito sa'y pag-ibig. Ako ay bahagi ng pamilya ng Diyos, tinawag upang maglingkod. Ako ay bahagi ng pamilya ng Diyos, sa kapwa ko manika. Ako ay nangangalaga. Ang paglago, ang pagpunlad, gabay ng iglesia at pag-angat, ating mananas ng kasalukuyan, ipahayag ko sa'y pag-ibig. Ako ay bahagi ng pamilya ng Diyos, tinawag upang maglingkod. Ako ay bahagi ng pamilya ng Diyos, sa kapwa ko nalikha. Ako ay nangangalaga. Yes! Slay! Picture! Picture muna. Documentation! Ate, send sa akin. Sila, smile. 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 Mga chikito. Sila, wait. Magsama ako ulit. Si Matt's teacher. Teacher. Sige na, go. Yung mambabaji si Matt's teacher. Selena. Selena. Play. Selena. Pasok daw, sal daw. Idol ko. Na. Idol ko. Saan si Kuya? Kuya, ikaw. Ikaw, Kuya. Dito ko sa'yo na. Enda jaman. Ito yun. Ito yun. Ginago na. Eman. Ma'am! Uy! Kaya lang. Ito. Kami na si Chuta. Okay. 1, 2, 3. Smile. Okay. Okay. Lago! Upo na. Sinta! Mga tatay na kami. Doon mga ganda lang. Pasaya man. Makilaya man. Ay, naku. Di pa. Di ka una. Hindi, una lang yung Sa blue plastic.
Saan plastic? Plastic. Ay, Dali lang ga si cellphone. Kaya si Mami, pa rin ba naman? Iyo yan. Sige ah. Pansin na lang oh ha. Roman picture. Thank you. ribbon po dahil nando combo. Sige, cinta lang bula. Sobra ribbon at tawag mo na ribbon. Ala, di may ribbon. Hindi ka man si Clara. Kumanang po na ito po ni ribbon. Sa tawas, di pinili alas 2 media mo. Yun lang. Sabi ko yung marido diyan. Hindi ko yung introduce ng mga bata. Unay ka ba kay? May this experience continue to inspire you on your spiritual journey. Signed by Holy Trinity Church Prison Charge, Reverend Janeline Pina. Okay, kung sinong tawagin ko, Ayo, kayo mga kamay. magpunta sa taas. Kayo. Araya, se llama el nombre, ¿ah? Se llama el nombre, Simón, adelante. Jacelyn Alfaro. Awarded ko most active, perfect attendance, picture long, best listener, and memory verse award. Next is Al Rashid Toribio Sali. Awarded perfect attendance, brave speaker, most active, song leader, little artist, Ang isang memory babae verse lang. champion, and best Dalawa pa listener. lang. Next is Walter De La Cruz. Awarded our shining Oy. star. Wow! Oy, kuwi sa inyo pala. Di kuwi, ha? Picture? Mag-stop na kayo mag-picture. Next is to Rosie Jane Rojas. Shining star, perfect attendance, little artist, best listener, and friendly award. Feel ko mali yung spelling ng pangalan na. Dali ko yung gown. Ross lang. Next is Danica Alfaro. Perfect attendance, faithful helper, best listener, song leader, and memory verse champion. Muy pwede. Ayan na lang yun. Kami sa Next, Roslyn Rojas. Best listener, song leader, shining star, and memory verse champion. Singer! Nanay! Si Hanet. Next is, ano ito si Edwin? Wala. Lagi wala. Ego na lang mamaya. Next is Trisha Marie Rojas. Little artist. Si Trisha! Perfect attendance. Todo, kabanana. Elas wanyaran na, mga Jerrybon. Next is, ano ito si Jordan? Jordan De La Torre, best listener and shining star. Ay, ito si Achilles Makapili. Next is Fiel Alvarez, shining star, little artist, kindness award, and friendly award. Sa registration. Next, Maki Fernando. Alvalin Toribio Sali. My sauce! Kindness award, little artist, shining star, and faithful helper.
Guapa. Janine Alfaro. Holden, dito wala. Next, John Lord Alfaro. Song leader, memory verse champion, most active, perfect attendance, friendly award, and shining star. Next, Jason Alfaro Jr., faithful helper, most active, song leader, perfect attendance, friendly award, early bird, and memory verse champion. Yay! Princess Irene Alfaro, shining star, kindness award, and little artist. Bea Alfaro. Memory verse champion, perfect attendance, faithful helper, best listener, and little artist. Next, Clyde Alfaro. Yay! Perfect attendance, Kuya, kuya. dalawang early bird, little artist. Kuya, mira kay kuya. Sige, picture. Kuya, mira kay kuya. John Carlos namin. Nakachutay. Next, Fatima Jihan Salim. Friendly award, most active, memory verse champion, song leader, perfect attendance, brave speaker, best listener, and kindness award. Ay, yes. Next, Renji De La Torre. Perfect attendance, song leader, friendly award, best listener, and early bird. Oh, picture. Next is Jenny Marie Alfaro. Yay, chucha! Early bird, best listener, and friendly award. Feeling ko Maria Wala siya! Okay? Sana yun ang ita. Andayan na na. Sige, ito lang pati. Ay! Yay! Ay, awal yun. Picture ate. Diyan. 1, 2, 3. Okay na. Okay, ito naka-post. Hindi, asan nyo? Ano lang? Where's my phone? 1, 2, 3. Saan si Evan? Dito. Eman, dun ka. Manda ka dun. Oy, ma. Yan. Okay, ready na? Sige na, sige na. Oh, 1, 2, 3. Oh, slide. 1, 2, 3. Tingin dito. Smile. Isa pa. Isa pa. Hawakan mo. Oh, 1, 2, 3. Smile. Isa pa. Last. Yan, mira pa natin yan. Kita mo. Mira. 1, 2, 3. Okay. Yan na lang. Ani lang para, ani. Chino, pwede din nyo. Upo na dun. Upo kayo. Upo. Charden. Magupo, magupo. Mana ako na, magupo na. Sita na, sige na. Ano ako?
Pwede nyo na buksan, Koy? Open nyo na buksan. Open nyo na. May mastock na rin dyan. Uy, discount ka na. Jocelyn. Ay, dalawa na. Ang panda, best! Di pa tumasig! Ay, Mariki! Ay, May sobra pa ka naman. Meron pa. Meron pa. Dami na lang nila. Ilan yan? 30 plus? 30 plus. Ay,